अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, द रियल कश्मीर न्यूज़ में आपका सबका खैर मक़दम। मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर शाहीन। चूँकि कल की बात करें कि मरकज़ी सरकार ने आखिरकार वो डिसीजन फाइनल डिसीजन था जिसकी शद्दोमत से बात हो रही थी कि 4G इंटरनेट के बारे में, रेस्टोरेशन के बारे में, आखिरकार मरकज़ी सरकार ने वो कल जो 4G रेस्टोरेशन था वो उसका अहदा पूरा मुकम्मल कर लिया। चूँकि काफ़ी सारी दिक्कतें, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पोस्ट ऑफ एब्रीगेशन आर्टिकल 370 एंड 35A जो कि 5 अगस्त को मरकज़ी सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में किया गया, उसके बाद पूरा कम्युनिकेशन सस्पेंड कर दिया गया और आहिस्ता उसके बाद जम्मू कश्मीर में 2G की जो सहूलियत है इंटरनेट उसको बहाल कर दिया गया था। मगर उसके बाद 3G और 4G बिल्कुल सस्पेंड रखी गई। मरकज़ी सरकार का कहना था कि लॉ ऑर्डर को देखते हुए 4G जो इंटरनेट है उसको फ़िलहाल सस्पेंड रखा दिया जाएगा। और आखिरकार जो कल जो मरकज़ी सरकार एक बाज़िब तौर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इजरा हुई होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें लिखा गया कि 4G इंटरनेट जो है उसको मुकम्मल तौर पर अब बहाल किया जा रहा है और वो कल से ही अभी शुरू हो गया है। अभी इस वक्त 4G इंटरनेट बहाल हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक बात इस तरीके से वो भी कह सकते हैं कि अभी प्रीपेड सब्सक्राइबर्स जो है उनकी जो 4G रेस्ट्रिक्शन की बात हो रही है उस पर अभी 4G इंटरनेट सहूलियत नहीं होगी, क्योंकि मरकज़ी सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि पहले पूरी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर एक वेरिफिकेशन होगी प्रीपेड सब्सक्राइबर की, उसके बाद उन पे भी 4G इंटरनेट की सहूलियत मैसर रखी जाएगी। तो हमारे साथ काफ़ी यहाँ पर कुछ यूथ से युवा है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे किस किस्म वो देखते हैं कि 4G इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन जो हुआ है अभी, और किस किस्म से वो देखते हैं कि 4G इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन जो हुआ है उस बारे में इनका क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं इस बारे में। अभी इससे पहले कितनी दिक्कतें हुई थी उनके 4G रेस्ट्रिक्शन न होने की वजह से। अब जो 4G रेस्ट्रिक्शन हो चुका है, अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनको लग रहा है कि 4G रेस्ट्रिक्शन जब हुआ है आखिरकार तो किस तरीका स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी, आपका नाम? सबरीना मेरा नाम है। सबरीना, ओके। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? आई एम डूइंग BSc नर्सिंग इन थर्ड ईयर। Sabrina, tell me, the government of India has taken the step of 4G restoration yesterday. Yeah. What do you say about it? Is this a welcome step from the government of India? Yeah, it's a welcome step for all of us, especially for the students, because हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब 2G इंटरनेट चल रहा था, but it has been restored now. It is 4G internet has been restored. It's very important and it especially for the students, because हमें students को बहुत सारा फेस करना पड़ता था ड्यूरिंग जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, जब हमारी क्लासेस होते थे, ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तब बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट्स वेरी बहुत ही अच्छा है ये हमारे लिए। और चूँकि हमें पता ही है इंटरनेट हैज़ बिन प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल फॉर सोसाइटी इन कम्युनिकेशन, in the transport system and in the banking, in many departments, and it's very important, it's very good। ये बताइए हमें, चूँकि जैसे कि 370 और 35A की बात करते हैं हम, एब्रीगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35 है जो ही आप रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद कम्युनिकेशन सस्पेंड हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन को बहाल कर दिया गया मगर फेज़ वाइज के तौर पर, और 2G स्पीड को पहले बहाल कर दिया गया। डू यू थिंक उस वक्त मरकज़ी सरकार का कहना था कि लॉ ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से अभी 2G स्पीड जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल हो सकती है? अब जब मरकज़ी सरकार की तरफ से कल ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया है कि 4G रेस्ट्रिक्शन के बारे में, और बाज़ाब्ता तो इस वक्त 4G रेस्ट्रिक्शन अभी 4G की स्पीड पूरी मैसर है जम्मू कश्मीर के अंदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट 4G रेस्ट्रिक्शन जो अभी वेलकम स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी ऑनलाइन क्लास हो या बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं आपके स्टडीज़ के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब 4G रेस्टोरेशन हुआ है तो इससे बहुत सारा मतलब जो भी हमारे काम होंगे या लाइक हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म वो हमें अपलोड करने होते थे, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, स्पेशली जब हमने पिछले साल भरा था बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। बट नाउ इन्होंने 4G रेस्टोर किया है, अब बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हो जाएगा हमारे लिए एंड फॉर एवरी डिपार्टमेंट के लिए टू डू देयर वर्क ईजिली। It's very important for us. Every student of Jammu and Kashmir was demanding the restoration of 4G internet in Jammu and Kashmir. What do you think about that? क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लास में काफ़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी पिछली बार हुआ है कुछ सेमेस्टर, जहाँ बाहर के भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं बाहर से, और यहाँ पर कोविड की वजह से अभी वो फ़िलहाल कश्मीर में ही है और उनको भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने पड़े। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? काफ़ी दिक्कतें उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ का बच्चों का ये भी कहना है कि उनके जो पेपर्स है पूरी तरीके से सही नहीं हुए, क्योंकि 4G जो रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल सस्पेंड था, अब आखिरकार 4G रेस्ट्रिक्शन हो चुका है, तो काफ़ी दिक्कतें आपको इससे पहले फेस करनी पड़ी थी। अब वो
لگ رہا ہے کہ 4G ریسٹوریشن جب آ چکا ہے اب کیسے آپ کی پڑھائی آگے والے ہو سکتی ہے، کیونکہ مرکزی سرکار کی طرف سے اب 4G ریسٹور جو ہو چکا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جو پہلی سے آپ کو کافی دقتیں فیس، چاہے وہ آن لائن کلاس ہو، ایگزامینیشن کی بات ہو یا باقی کچھ فارمیلٹی آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہو، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کس طریقے سے مشکلات سے آپ کو دو چار ہونا پڑا اس سے پہلے جب 4G انٹرنیٹ ریسٹریکشن یہاں پر نہیں تھا؟ جب 4G انٹرنیٹ یہاں پہ نہیں تھا تو ہمیں بہت زیادہ مطلب مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا. لائک کبھی کبھار ہمیں ہمارے جو کلاسز آن لائن کلاسز ہوتے تھے تو وہ مطلب 5 منٹ 10 منٹ کے بعد وہ مطلب آف ہوتا تھا, تو اس کی وجہ سے ہم اپنے اسٹڈیز اچھے سے نہیں کر پاتے تھے. تو بہت زیادہ مطلب اور باقی جو فار فلنگ ایریاز کے اسٹوڈنٹس ہیں ایون دے ڈونٹ ہیو اے موبائل فون, سو ہاؤ دے کین ریڈ ود دا ہیلپ آف دا انٹرنیٹ. سو that was very uncomfortable for us. So now it has been restored. It's very good for us, for all the students, especially for the youth students. So that's very good. Thank you so much. ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان یہاں پر موجود ہے, جاننے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے ان کو جو لگ رہا ہے 4G ریسٹریکشن کے بارے میں کس قدر ایک مرکزی سرکار کی طرف سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. اب جب کہ مرکزی سرکار کہہ رہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ سچویشن بالکل کنٹرول میں آ رہی ہے اور پورا امن صورتحال ہے. ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ ہے, ان سے جاننے کی کوشش کریں کیا کچھ کہیں گے اس بارے میں. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد وسیم خان ہے. جی کیا کرتے ہیں آپ اسٹڈی؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں, جس کچھ ہی دنوں میں نے فائنل سیمسٹر دیا ہے. تو جہاں تک میرا سوال ہے, میں ویلکم کرتا ہوں 4G کا اور شکر گزار ہوں ہماری مرکزی گورنمنٹ کا جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا. لگ بھگ مانتے ہیں آپ دیر آئی درست آئی؟ بالکل دیر آئی درست آئی. 550 دن ہو گئے ہم نے 4G کی شکل تک بھی نہیں دیکھی تھی. اب جا کے ہم کل سے جو ہمارا 4G تھا اسپیشلی ہمارا, تو میری یہ بتائیے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے یوا ہے, کس قدر مشکلات سے دو چار آپ ہو رہے تھے اس سے پہلے جب 4G؟ سب سے زیادہ مشکلات تو ہم اسٹوڈنٹ کو کوئی جھیلنی پڑی, کیونکہ نہ آن لائن کلاسز ہوتے تھے اور جبکہ نیئرلی گورنمنٹ نے جو ہمارے ایگزامز لیے وہ بھی آن لائن ہی لیے. تو ابھی تک ہم نے سبمٹ کرا ہی نہیں ہوتا تھا ہمارا پیپر, تو یا تو نیٹ بند ہو جاتا تھا یا کچھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے 2G میں کیا ہوتا ہے. اب ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے جنہوں نے کل سے ہمیں یہ سہایتا دی, 4G ہمیں دیا. صرف اسٹوڈنٹوں کو ہی نہیں, انفیکٹ ہمارے پیرنٹس کو بھی, ہمارے جو کلیگس ہیں سبوں کو پرابلم ہوتی تھی, کیونکہ کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے وہاں پہ نیٹ کا جو زیادہ عہدہ رہتا ہے, اس لیے وہ وہاں پہ کر نہیں پاتے تھے. جیسے ہمارے نیٹ بینکنگ ہے وہ زیادہ مسئلہ ہوا کرتا تھا, کیونکہ کسی کو بینک پہ جانا پڑتا تھا, کسی کو لائن, آج تو بینکوں پہ لائنیں بھی لگتی تھی, اور اوپر سے جو یہ کووڈ کی پرابلم ہے اور ہمارے کام جلدی نکلتے بھی نہیں تھے. 4G آنے کے بعد الحمدللہ اب ہمارے کام بھی آسان ہو جائیں. اب جب 4G ریسٹریکشن کی بات ہو رہی تھی کل تک, اور کل ہی ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ باضابطہ طور حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ اب پوری جموں کشمیر میں 4G ریسٹریکشن ریسٹور کیا گیا ہے. اب جب کہ آئندہ آنے والے جب کلاسز ہوں گے آپ کی, فی الحال آپ آن لائن کلاس دے رہے ہیں, تو کس قسم آپ دیکھ رہے ہیں اب 4G ریسٹور ہو چکا ہے, کس قسم آپ کی پڑھائی میں اب تو اثر نہیں پڑے گا؟ فی الحال تو جیسے ہم بات کریں گے کووڈ-19 کی, وہ ابھی تک پورا ختم نہیں ہوا ہے. ابھی تک کچھ کیسز آ رہے ہیں ہمارے ہندوستان سے بھی آ رہے ہیں, کشمیر سے بھی, جموں کشمیر سے بھی بہت سارے کیسز ہم روز دیکھتے ہیں. تو ہمیں نہیں لگ پا رہا کہ فی الحال ہمارے آف لائن کلاسز ہوں گے. الحمدللہ آج سے, کل سے نہیں, آج سے ہمارے جو آن لائن کلاسز ہے یا کچھ, آج صبح بھی میں نے آن لائن کلاس اپنا پڑھا تو الحمدللہ کافی اچھا لگا. اتنا میں نے پچھلے 2 مہینے سے اتنا کوئی کلاس پورا نہیں پڑھ پایا جتنا آج صبح میں نے دیکھے کہ کیسے کلاسز ہو رہے ہیں. تو جو 4G آیا ہے وہ کافی خوشحالی لے کے آئے گا الحمدللہ. چلے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی ہمارے نوجوان جو کہ پڑھے لکھے یوا ہے کس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ 4G انٹرنیٹ ریسٹریکشن کے بارے میں ان کا کیا ریئیکشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے جو بحال کر دیا گیا, اور کس طریقے سے اس بارے میں ویلکم اسٹیپ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان یہاں پر ہے, ویسے تو ٹیچر بھی ہے, پڑھے لکھے یوا بھی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کہیں گے اس بارے میں. جی آپ کا نام؟ مدثر احمد صوفی. جی چونکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, خود ایک ٹیچر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, کمپیوٹر ایک استاد ویسے تھے, ایک کمپیوٹر آپ ڈیجیٹل, جب ڈیجیٹلائز انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ خاص کر جموں کشمیر کے اندر 4G انٹرنیٹ ریسٹریکشن جب اس سے پہلے نہیں تھا, اب جب 4G ریسٹریکشن ہو چکا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت اچھا سٹیپ ہے میرے خیال سے. دیکھیے اس سے پہلے جب بھی ہم اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاس کے بارے میں بولتے تھے یا آن لائن کبھی ان کو ایک گروپ میں ایڈ کرتے تھے تو اسٹوڈنٹس اچھی طریقے سے, کوئی ڈراپ اپ ہوتا تھا, اچھی طریقے سے کلاس نہیں لے پاتا تھا. لیکن کل سے جب سے 4G ریسٹور ہوا تو بہت اچھا, اب اسٹوڈنٹس آن لائن اپنا وہ کلاسز وغیرہ سب کچھ لے پاتے ہیں. کل سے بہت زیادہ خوش ہے اسٹوڈنٹس, کیونکہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کوچنگ سینٹر نہیں جا پاتا ہے.
तो फीस वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो यूट्यूब पे वो आराम से आज क्लासेस ले पाता है। इससे पहले 4G जब नहीं था तो यूट्यूब पे बफरिंग हो रही थी, नहीं क्लास हो रहे थे। आज तो इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की इस बारे में, 4G के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने अच्छा कहा कि 4G। सर ये बताइए हमें, चूँकि आप एक वैसे तो उस्ताद भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट में दर्ज है, वैसे तो कंप्यूटर टीचर है आप, क्योंकि आपके जो इदारा है आपका उसमें इंटरनेट भी मैसर था पहले से, बट जब सस्पेंड किया गया 4G इंटरनेट को, उसके बाद 1 साल 1.5 साल तक किस कदर आप मुश्किलात से दो चार हुए? एक सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। एक फॉर्म को सबमिट करने के लिए लगभग 2.5 घंटे वेट करना पड़ता था। कभी वो एक बार पिछली दफ़ा मेरे एक SSB का 2-3 दिन पहले एक SSB का फॉर्म भरा, तो फ़ोटो अपलोड होने में लगभग 1-2 घंटे लगे, फ़ोटो अच्छी तरीके से अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद जब मैं फ़ीस पे पूछा तो फ़ीस सबमिट करना था, तो फिर से इंटरनेट फिर से 2G स्पीड पे इंटरनेट जब नई इंटरनेट स्पीड जब 2G स्पीड पे था तो नहीं भर पाया फ़ीस। 2 बार फ़ीस कट गया, फिर एक बार तो फ़ीस स्टूडेंट्स का ये फ़ीस था वो वापस आया, लेकिन 2 बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। ये अच्छी तरीके से इंसान नेट पे काम ही नहीं कर पाता था। हर एक, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात ही नहीं करूँ, हर एक डिपार्टमेंट, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो या मैसेज भी नहीं आ रही थी, या जब हम ATM पे जा रहे थे, हर एक चीज़ में मुश्किल हो जाता था। अब 4G देखिए, आज कल के ज़माने में विदाउट इंटरनेट इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है। जो कुछ भी है वो इंटरनेट पे होता है। जो भी काम करेंगे हम इंटरनेट पे ही होती है। विदाउट इंटरनेट अगर हम आज बात करेंगे एक इंसान की या खासकर एक स्टूडेंट की, विदाउट फीदर्स, जिस तरीके से अगर हम एक परिंदे की बात करेंगे जिस परों के बगैर है, इसी तरीके से इस दौर में, इस सेंचुरी में एक इंसान परों के बगैर है, कंप्यूटर के बगैर। चलिए, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन है कि एक वेलकम स्टेप की तरफ से लोग इस बारे में नौजवान कह रहे हैं कि एक वेलकम स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो 4G रेस्टोर किया गया था, तो हर एक की रिएक्शन हमने देखी आपके सामने, किस कदर जो युवा है अपने रिएक्शंस को बरकरार रखते हुए यही खुश आइंदा और खुश बात भी यही कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बात है कि 4G रेस्टोर किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ख़ासकर जब तलबा की बात हम करते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनको, और चूँकि ख़ुद आपने देखा कि नौजवान जो पढ़े लिखे युवा है उनका किस तरीके से रिएक्शन था, उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 4G रेस्टोर किया है वो एक खुश आइंदा कदम है, और दिस इज़ अ वेलकम स्टेप फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइंदा भी ऐसे ही जो भी स्टेप्स हो जिनसे फ़ायदा उठा सकते हैं तलबा, कोई स्कीम्स हो या 4G के बारे में हो, एक अच्छा स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है। तो बहरहाल आप बने रहे रियल कश्मीर न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। अज़हर शाहीन, अल्लाह हाफ़िज़।